ga Nedo, došli smo u Twister, ali ti sigurno već imaš nekoliko Twister haljina, je li tako? Da, mi smo već imali priliku surađivati prije i u tvojoj emisiji čak, a i par kombinacija smo same tu odjenule, neovisno o tvojoj emisiji, tako da evo, veselila sam se kad sam čula da je upravo njihovo ime na listi haljina. Twister je nezaobilazno mjesto svake trendseterice. Sa nama danas Tamara. Tamara, dobar dan. Dobar dan. Ujedno i stilistica Twistera. Tako je. Tamara, osim Twistera 1, gdje se sada nalazimo u importnom centru, postoji i Twister 2, te veleprodaja Job. Tako je. Što ćemo danas birati? Prvo se odabrat ćemo danas 4 kombinacije koje su idealne za ljeto. Dok naša Neda isprobava sve 4 Twister kombinacije, ja ću još malo porazgovarati sa Tamerom o bojama i o Twisteru. Tamara, kome je sve namijenjen Twister? Twister je namijenjen svim generacijama, znači od mladih, za van, ovako malo stariji koji za svadbe, baš svako si može naći nešto. Trenutno su nam u tijeku svadbe, krizme i nekako svima trebaju ljetne haljinice. Koju biste boju preporučili? Naravno, ovako, sve znači vedre, vesele ljetne boje, tirkizno plava, naranđasta, salmone, pa čak i ove šarene haljine s cvjetnim uzorcima. One hipi. Pun pogodak. Pun pogodak. Dame i gospodo, sada ćete pogledati 4 modne kombinacije Twister. Evo ga, vidjeli smo sve 4 modne kombinacije Twister i ja mislim da je upravo ova četvrta našoj Nedi najviše zapela za oko. Nedo, kako ti se sviđa? Nešto je meni zapela za oko, mislim da je ovo kombinacija koja pali kod muške populacije, iskreno ovo je nešto što bi svaka žena koja se bavi pjevanjem, estradom mogla odjenuti na scenu, zato mislim da je od svih najbolji izbor, iako su sve stvarno jako lijepe. Tamara, za naše gledateljice i gledatelje, reci ćeš nam o kojoj se boji radi? Radi se znači o boji salmone koja je totalno in ove godine. Mislim da svaka osoba bi trebala imati tu boju u ormaru, definitivno. Tamara, hvala lijepo, a nakon ove prekrasne haljine i nakon Twistera mi odlazimo po lis sunčane naočare.